अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारा मौजू है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की अलामात क्या हैं और इसकी निशानियां क्या हैं और इससे बचाव के तरीके क्या क्या हैं, आपको बताते हैं। मैं इस चैनल के ज़रिए आपको सेहत की मालूमात फराहम करता हूँ। हमारा अस्करी तिब्बी चैनल आपके लिए सेहत और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के राहें हमवार करके दिखाता है। आइए, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मौजू है कि जो हमें नज़र आता है कि इस वक्त दुनिया भर में हर 8वीं 9वीं औरत जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। ब्रेस्ट कैंसर की अलामात क्या हैं? अगर ब्रेस्ट में दर्द है, कोई गिल्टी है और किसी किस्म की चमक या टीस उठ रही है तो ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। दूसरा ये कि साइज़ में अगर फ़र्क आ रहा है या ब्रेस्ट में किसी किस्म की कमज़ोरी लाहक हो रही है कि एक साइज़ जो है वो बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, ये भी सूरत जो है ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। निपल से किसी ख़ास लिक्विड का डिस्चार्ज होना और स्मेल वाला लिक्विड जो है वो डिस्चार्ज होता है, तो वो उसमें या निपल के साइज़ में या निपल अंदर की तरफ धंस रहा हो तो ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। दर्द हो, तकलीफ़ हो या इस किस्म की ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ जो हो रही होती है उसे वो ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। हम समझते हैं कि एक वो दर्द जो कभी कभी आ रहा है या जा रहा है, रुक के आ रहा है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामत नहीं है। अब आते हैं हम आपको ब्रेस्ट की हवाले से कि हमारे अमूर ज़िंदगी एक नॉर्मल और नेचुरल ग़िज़ाओं पे होने चाहिए। मसलन फलों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध दही मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, स्ट्रेस कम लें, नींद पूरी करें और अपने आराम के लम्हात जो हैं वो रात के हैं जो अल्लाह ताला देता है। अगर उन रात में 9 बजे से लेकर और 3 बजे तक आपने प्रॉपर तरीके से आराम कर लिया तो या आप समझे कि ये 18 घंटे की नींद से ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा हम आते हैं ग़िज़ा की तरफ, तो वो ग़िज़ाएँ जो जंक फूड की सूरत में हैं, तली हुई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह है। कभी कभी का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मामला है, जब भी किसी मरीज़ को पता लग जाता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं और वो इस कदर परेशान हो जाता है कि उसके अंदर इम्यूनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और मुदाफ़िती निज़ाम कमज़ोर होते जैसे ही होना शुरू होता है, ये मर्ज़ बॉडी में मुसलसल तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम एक स्टेम सेल्स के ज़रिए थेरेपी देते हैं। स्टेम सेल्स क्या है? ये दौर जदीद का एक तरीक़ा इलाज है जो जिस्म में से, बोन मैरो में से स्टेम सेल जो हैं, जो बॉडी की मुदाफ़िती निज़ाम या वो सिस्टम जो कि बीमारियों से लड़ने का एक निज़ाम है, उसको मज़ीद तेज़ कर देता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ये स्टेम सेल थेरेपी जो है वो कैंसर के जरासीम का मुकाबला करने की ताकत, इसके अंदर जिस्मानी ताकत जो है वो बढ़ा देती है। इसी के ज़रिए हमने स्टेम सेल थेरेपी के ज़रिए स्टेम सेल मेडिसिन से और स्टेम सेल्स के जो मुख्तलिफ सोर्स हैं उनको हमने इस्तेमाल किया है और हर्बल टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इस नहज पर आए हैं कि ये मुसलसल जो तहक़ीक़ हो रही है ये बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ पर हो रही है कि जिन्हें लाइलाज करार दिया जाता रहा है। जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, उसके साथ साथ हर्बल साइंसेस जो है वो तरक्की कर रही है। हम उसके साथ साथ पैनुअल में ऐसे तरीक़ाकार लेकर आ रहे हैं कि मरीज़ कम से कम सर्जरी, रेडिएशन या केमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से जो है वो बच जाए, या वो लोग जिन्हें डॉक्टर्स कह देते हैं इम्यूनोथेरेपी, केमोथेरेपी और रेडिएशन के बाद जो है ये डॉक्टर्स कह देते हैं कि अब आपका मर्ज़ जो है बिल्कुल लाइलाज है, आप मुकम्मल फिट नहीं हो सकते, आप कुछ अरसे के मेहमान हैं। हमारे पास ऐसे ही मरीज़ आते हैं जो कि आखिरी स्टेज पर होते हैं। हम उन्हें
باقاعدہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، باقاعدہ ان کا علاج ہوتا ہے اور ان کا امیونٹی کو سٹرانگ کرتے ہیں، ان کی باڈی کی تمام جو بند وینز ہیں، شریانے ہیں، بلاکیج ہے، وہ ان کو کھول دیتے ہیں، دوران خون بہت اس کا فلو بہتر ہو جاتا ہے، اور یوں جسم کے اندر جو 80 سے 90% بیماریاں ہیں وہ ہیں بلاکیج سے۔ جیسے ہی بلاکیج کھلتی ہے دوران خون بہتر ہوتا ہے، خون میں آکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے، اور یوں یہ جب خون جس نالیوں میں جاتا ہے وہاں سے کلاٹنگ، بلاکیج اور رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے، اور بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے خون کے اندر جو مدافعت ہے، طاقت ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایسی میڈیسن ہیں، ادویات ہیں جو انتہائی قیمتی اجزاء سے تیار کی گئی ہیں۔ وہ مشروم جو جنہیں ہم کارڈیسیپ کہتے ہیں یا ہم رشی کہتے ہیں، مشروم، ایسے ہی بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو سپر ہربس کے طور پہ استعمال میں آتی ہیں، وہ ہم ادویات دیتے ہیں، اور سٹیم سیلز انٹیک دیتے ہیں جس میں ہربل سائنسز نے بہت زیادہ ورک کیا گیا ہے، اور ایسی ادویات جس میں 18,000 سے 24 اور 26,000 فائٹو نیوٹریشنز موجود ہیں، ایسی ادویات دیتے ہیں کہ جو باڈی کو فوری طور پر بوسٹ کر دیتی ہیں اور باڈی کو کھڑا کر دیتی ہیں، اور انسان کے اندر جو ہے وہ مدافعتی نظام کا وہ سسٹم پیدا ہوتا ہے جسے مائٹوکونڈریا کہتے ہیں، اور مائٹوکونڈریا کے ذریعے جو سیلز کی فیکٹری ہے، سیلز کا کارخانہ ہے، تو وہ وہاں سے طاقتور سیل پیدا ہوتے ہیں جو پوری باڈی میں سروائیو کرتے ہیں، اور یوں انسان کو وہ جو موت کی دہلیز پہ بیٹھا ہوتا ہے زندگی کے رنگینیوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ کار جو ہے، جو علاج میں ہربل سائنسز میں ہے، چونکہ میں امریکا میں 19 سال پڑھاتا رہا ہوں، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، پیسیفک یونیورسٹی اور اسٹاکٹن یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، میرا ڈاکٹر آف میڈیسن یعنی ایم ڈی میں نے وہاں سے کیا، اور اسی طرح این ایم ڈی کیا ڈاکٹر آف نیوکلیئر میڈیسن میں، اور میں اس وقت پاکستان کا واحد ہربل سائنس پر کام کرنے والا حکیم ہوں جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہربل سائنسز کا میں بڑی انقلابی تبدیلیاں لے کر آیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جدید سائنٹیفک علاج میں ملک اور بیرون ملک کے بہت سارے مریض موجود ہیں جو اپنا علاج کرواتے ہیں، اور ہم انہیں یہاں سے ادویات بھی بھیجتے ہیں، اور وہاں پر بھی ان کو سب سہولتیں میڈیکل سائنس سے متعلق جدید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ جو یہاں سے پاکستان سے باہر مریض بیٹھے ہیں اور پاکستان میں جو دور دراز علاقوں میں مریض بیٹھے ہیں ان کو گھر تک ادویات پہنچاتے ہیں۔ اسکرین کے نیچے میرے یہ نمبر چل رہے ہیں، آپ ان نمبرز کو نوٹ کر لیجئے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے ذریعے اپنی رپورٹس شیئر کیجئے، اپنی مکمل تفصیلات وائس میسیج کے ذریعے بھیجیے، ہم آپ کو اس وقت جواب دیں گے۔ اگر جواب میں کوتاہی ہو جائے ہمیں رنگ کیجئے، انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو ادویات فراہم کریں گے، اور بذریعہ کوریئر کے ذریعے ہم آپ کو ادویات آپ کے گھر تک پہنچائیں گے۔ خیر الناس من ینفع الناس، اے لوگو تمہارا نفع اسی میں ہے کہ تم انسانوں کا بھلا سوچو۔ اور اسی کے ساتھ میں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔